ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
సంకల్పం చెప్పుకోవాలండి. ముందుగా నేను చెప్పిన విధంగా తిరిగి చెప్పాలి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాజ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్దినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రిదం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే వికనసే నమః. శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్రకల్లోల శంకులం విష్ణుభక్తి యుదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విగణోర్నవం శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్ధే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబోద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః దివ్యసన్నిధౌ కళ్యాణమండపే అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదిదౌ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రము, మీ యొక్క పేరు, మీ భార్య పేరుని, మీ పిల్లల పేరుని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేరుని సహకుటుంబంగా చెప్పుకోవాలి. మీ కోరికలను ప్రార్థనలో మనసులో స్వామివారికి విన్నవించవలసినది. చెప్పండి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ భూమినీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పితమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద.
निजचरणसमर्च्यासक्तभक्तौ गरक्षे निवसुहृदये मे स्वाङ्घ्रिभक्तिन् विदन्वन् शुक्लां वरदनं विष्णुं चतुर्वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे दैङ्कृकं स्मरामि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीवृषजोर्भूति ध्रुवाणी धर्मधिर्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमदन् नित्यं व्रजामि शरणं हरिं लाभस्तेषां दिगस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दे हृदस्यामोर्दयस्तो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भोजो भोजो नमाम्यहं प्राणानाजम्या ॐ भूः अद्यमया पूर्वोक्त एवं गुणविजयजनवृट्टायामस्यां सुपतिदौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे वृषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासत्वामिनः वैवागोचकर्माङ्गं शुद्धिपुण्याः वाचनं करिष्ये आदौ निर्विघ्नेन पुरुषमावाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये ततः कलशाराधनं करिष्ये दारादुदप्तत्वमानसेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अभोमिर्गुण्डं प्रतिपादयिष्ये कृणोमि दत्ताकुं सुचरकुं सुचर्म इदमापच्युवा जुवतमाज्यान्ता जान्ततमा जुवतमाः पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा अमृतामृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एतेषु तं वरुणये सहस्रं जग्नियाः पाशावितदाः पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्णुर् विश्वे देवामुञ्चन्तु मरुतस्वस्य ओं भू वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु ओमाग्नेजोजस्मात् प्रजामहे त्वा विश्वे च दात्मन्महितो न जम्बो वैराजन्ते सुखदन्निदत्तां प्रैषामदीशो विबुधानामनादिः यामे स्तान्दनिदान् ददातु ओं भो विश्वक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपदेमावाहयामि वामे जयामावाहयामि विश्वक्षेणाय नमः इदमासनम् विश्वक्षेणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्षेणाय नमः शान्ताय नमः अराय नमः अमिताय नमः विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुलोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु भवद्भिरनुज्ञः सुपुण्याहं करिष्ये कुरुष्व स्वस्तितो प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रयतां प्रजापतिः श्याम यन्तको राणिश्याम यन्तुमा पाणिश्याम यन्त्वा ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्याम यन्तको राणिश्याम यन्तुमा पाणिश्याम यन्त्वा ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्याम यन्तको राणिश्याम यन्तुमा पाणिश्याम यन्त्वा ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवावन्तनो यदा विट्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामपिः इदं विट्टर्विचक्रमे त्रेधानतदे पदं समो नमस्कपाकुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विट्टर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोकर्माणि पश्यत यदो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्वजस्सका तद्विष्णो परमं पदकं तदा पश्यन्ति शौर्यः दिवे वदक्षुरादनं तद्विप्रासो विपञ्चवोजा गृभागुं तस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्त्रीरङ्गे सुष्टुवागुं स्वस्तनोभिर्व्यसे महितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्त्यदेवायत्राणश्चक्राचरसन्तनूना पुत्रासो यत्र पितरोपवन्ति मानो मज्जाने ऋषिता इद्गन्तोः अतिथिर्झोरतिथिरन्तरिक्षं अतिथिर्मातासु पितासु पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना अतिथिर्जातमतिथिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेदोपव्युषम् यदा वै सूर्य उदेति अदनक्षत्रन्येति यावत् तत्र सूर्योगच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वित्कारे स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानायम्यामस्यां सुपतितो श्री श्रीनिवासत्वामिनः वैवागोत्सकन्मा गुम्यासत्यं प्रवन्तो क्रमणे स्वस्ते रुद्धिं प्रवन्तो कर्मरुद्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः याभोजिष्ठामजोपवस्थानवोचेतनाथना महेरणाजतक्षुषे यो वत्स्यवदमोरदस्तस्य पादयते नः उषधेरिव मातरः
तस्मारङ्गमाम भोजश्चक्षजा यजन्वद आपो जनयदाचनः दिविश्रयस्मान्तरिक्षे तस्मात् पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवच्च समुद्र ब्रह्मवच्च सायत्मा पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोदासमुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तमनवोदया पुनन्त विश्व आयुवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीज्यते अग्ने कृत्वा कृतो कुम्रण यत्ते पवित्रमच्चषि अग्ने विततमन्तराः ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यान्ते वसुविदः पवित्रेण तवेन च पद्मावमाने रज्येति ऋषभिः संवृतकं रसो तस्मै सरस्वते गृहे क्षेरकं सर्पिर्मदोदकं पावमाने स्वस्तजनैः सुतगायुकृतश्च्युतः ऋषभिः संवृतो रजः ब्राह्मणेषु मृतकं हित येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तुमा प्राजापत्यं पवित्र सदोऽध्यामुखं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नेते सहमा पुनातो सोमस्वस्त्यावरुणः समेत्या यमो राजा प्रभुनापि पुनातु मां जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तत्संयोरावृणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिरमानुषेभ्यः वोर्ध्वन्ति गातुभेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यां दिशु देवा ऋतुजो मार्जयन्तान् ऋतुछायां दिशु भाषाः पितरो मार्जयन्ताम् प्रतीच्यां दिशु गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीच्यां दिश्या बवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वाजां दिशु यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अदोदरादरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोत्मदे प्रजजाने हत्मान् स्वावेशोऽहनमेवोपमानः यत्ते न्यूनं प्रददन्नो जुष्मात् सन्नयेद्वपदे चतुष्पदे अमीवः वास्तोत्पदे विश्वारूपाण्या विशन् सकासुसे वजेदिनः वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः यदा सुखमदास्तानं प्रतिष्ठापयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
सर्वाङ्गं रक्षाबन्धनपूजां च करिष्ये सुन्नो निदत्तां तपसो निदत्तां स्वयं मृतज्ञे मृतजे मुराज ओं भो शेषमावाहयामि नागराजमावाहयामि कात्तिरुषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शेषाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु। ओं स्वस्ति नो मिमीतामश्विनावगः स्वस्ति देव्यतितनर्वणः स्वस्ति पूषासुरो ददातन स्वस्ति द्यावा पृथिवीषु चेतुनां स्वस्तजे वाजिरुपब्रमामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तजे स्वस्तज आदित्यासो भवन्तुनः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तजे वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तजे देवावद्ब्रुवः स्वस्तजे स्वस्ति नो रुद्रपार्त्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति भद्रे रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृते स्वस्ति पन्तामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनर्ददाज्ञादासन्तमेमहे स्वस्तेनन्त्राक्षमरिट्टिनेमिर्महद्बोधं वायसन् देवतानां ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतान् ध्रुवं शुभगुं शुभम्।
श्रीवादस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् औपासनाख्यौ आकारकर्म करिष्ये एतोन्मृग्नालयं प्रोक्ष्य एतोन्विन्द्रं स्तवां शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुद्धैर्वा वृद्धांसं शुद्ध आशैर्वा ममक्तो इन्द्रशुद्धो न आगशुद्धशुद्धाभिरूपिः मयि देवान्द्रमणमायि जन्तां मयि यासेनस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोदानं च पूर्वेरिट्टास्याम तनुवास्मीराः उद्धण्यमानमस्यामेद्यवात्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानश्यन्तु पृथिवी तन्नो शाता पृथिवी तोकशाता पोतश्चतनेन सौम्या कृणुद्वकं रसनाहोतविकं तद् तत्सवितुर्वरेण्यं वर्घो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्थण्डिले भूमिमावाहयामि रेखाया स्कन्दमावाहयामि रेखा गायत्र्याः प्रोक्ष्य जातवेदो अग्निं गृहीत्वा जातवेदोपवनस्य ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विधेमतस्रोतो विन आवह स बुद्ध्यापमाश्च विष्टा सुतस्तयो नमतस्य विवह ओम वो ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासन सोमो देनकं सोमोर्वन्तमाचकं सोमे वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्यकं सवेजं पतस्रवणं यो ददातु तस्मै ओम वो सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चंद्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः गुलोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावर्तकित्वन्नाकस्पृष्टेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागुं सुकृतां यत्रोलोक तत्रे मग्नमजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य पात्रादाधावमादाय पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञजेस्तो वाजबोधेस्तो विष्णो मनसा बोधेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवेत्वा अंतरिक्षायत्वा पृथिव्यैत्वा पोषायत्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसि पश्चिमतो विष्णोस्तोपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तोपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तोपोऽसि प्राच्यां विष्णोस्तोपोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तरुणासि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रणेष्य यजमानवाचं यच्च सोम प्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवतावर्तकित्वन्नागच्छ पृष्ठेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्रोलोक तत्रे मग्नं यजमानं च देहि ओं प्रणज कोपो जनत्वो समो जनत्वो सव्यशन्तान् दिशः पात्राणि देव यज्ञायै सव्यशन्तान् दिशः पात्राणि देव यज्ञायै दक्षिणपरदो ब्राह्मणेन तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वसूनावाहयामि मृतानावाहयामि रुद्रामावाहयामि अवोपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासरज्ञमावाहयामि यज्ञदेविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिगे जुष्टनिर्वपामि इन्द्राय जुष्टनिर्वपामि अग्ने जुष्टनिर्वपामि सोमाय जुष्टनिर्वपामि अग्ने जुष्टनिर्वपामि सोमाय जुष्टनिर्वपामि अग्ने सोमाभ्यः जुष्टनिर्वपामि प्रजापतिगे जुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामि मरुभ्यो जुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वपामि बृहस्पतये जुष्टनिर्वपामि मित्राय जुष्टनिर्वपामि वरुणाय जुष्टनिर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्टनिर्वपामि अश्विभ्यः जुष्टनिर्वपामि पूष्णे जुष्टनिर्वपामि कक्षाय जुष्टनिर्वपामि कक्षदेवत सोमाय जुष्टनिर्वपामि औपासनज्ञाय जुष्टनिर्वपामि यज्ञदेविष्णेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आद्यन्त प्रतिष्ठयामि चुरन्द्र प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसि समिधसि स्वाहा अमृतृणमसि मा ऋणमसि अन्तरितकं रक्ष अन्तरिता आराधयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ट आराधयः चिक्पति स्मा पुरात्वच्चिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्मा पुरात्वच्चिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्मा पुरात्वच्चिद्रेण पवित्रेण वस
सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसम्पूर्णा समितो गृहीत्वा मूलाग्र्याकृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षता आध्या चरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुदये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोचसे नमः अजराप्रवे नमः विजर्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः दितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवाक् ब्रह्मन् सोमुद्गमादास्वादस्वा समेतजस्वाहा आगार मुहूर्तस्तु मुहूर्तोस्तु परिदेन स्पृष्ट्वा वायुव्यादाग्नेय अन्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशान अन्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वस्मिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासज्ञाय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा चरुन् सावित्रा गृहीत्वा व्याहुतिर्जुहोति ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतविदप्रासावीः प्राणानायं जामस्यां सुपतिदोष्णे श्रीनिवासस्वामिनः वैवाकोत्सकन्मागम् औपासनाख्यौ मंत्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यविलासे कालविपर्यासे कर्मविपर्यासे न्यूनात्र स्रोतोच प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं मोष्येति तेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतविदप्रसव वं मतो देवावन्तनो यदा विट्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विट्टर्विचक्रमे त्रेधानतदे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विट्टर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोकर्माणि पुष्कतयतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्वजस्य स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्तु शौर्यः दिवि वचक्षुरादग्गु स्वाहा तद्विप्रासो पञ्चभोजा कृमागुं तस्कमिन्ददे विष्णोर्यत् परमं पदग्गु स्वाहा ओं भू स्वाहा भुव स्वाहा शुभ स्वाहा ओं भूर्भुवः शुभ स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतविद प्रासावीः మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశాడకు మము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా
చెంది ఊడిగపువారు దేవసేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెంటికి అంగరించేనా అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా ఈ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా విఘ్నో మునిమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అజింత్యాత్ పరిమితశక్త్యా ప్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్రాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తల తల రస తల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామదోభాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజశ్చేషస్య సహస్రవణా ఫణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ అష్టదిగ్దండ శుంఠాద్దండోద్దంపితే అమరావతే తేజోవతే సంయమ రక్షోవతే సింధుమతే గంధవత్యలకావతే దశోవతే త్వట్టదేవపురే విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనురుతివరుణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాన్ లోకాన్ చలవలిహితే రమణేక్షరాసర్పిర్దదిక్షరసిద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణ పరివృతే జంబో ప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకజాల్మణి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయమదృక్షదింద్యపారియాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరేరావృతభద్రాస్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణకు కురువర్షాఖ్యన వరుషాణాం మధ్యే వరదవర్షే వరదకంఠే महाद्रोरुहाकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमंडले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दंडकारुण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंते कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे कृष्णाकावेर्योर्मध्यप्रदेशे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले सकल देवता सन्निधौ सकल जगत्त्रष्टुः प्रार्थयद्विमनो ब्रह्मणोद्विते प्रार्थे प्रथमवर्षे प्रथमपक्षे प्रथमे हनि विधिञ्जायामे यह जन्मनिजा हे दक्षिणपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु रहस्य प्रकाशे च आवृत्तनावृत्त महापातकादि समस्त दुर्दक्षयार्थं ततपूर्वेषां तथा परेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां
सर्वेषां पितॄणां च कुम्भे पाकलोहितदामाद्युपसङ्गातः कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्ते स्थले सूर्यमण्डलपर्यन्तम् आमोद ब्रह्मोद संहोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायणप्रेत्यर्थं भृगुमरीचत्रगस्य पादुभिः कोटिचातुर्लक्षप्रणानेन दिव्यवैदिकविधानेन नानाविधशास्त्रोक्तमार्गेण वेदोक्तप्रकारेण विघ्नसोक्तप्रकारेण हेमाद्रकन्यादानफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणकगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रशार्ङ्गकौमोदके नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैगानसभगवस्यास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेण प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य पञ्चविधव्योः प्रवर्तमानस्य परतद्विभव्योऽन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेण प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयोक्षादिवसात् उत्पस्थितलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेण प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवतानिकुटमकुटमनिगणविजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेण प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योशोभिताय प्रपन्नपारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मकनित्ययौवन स्वभावलावण्यतेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनौ अखिललोकपवित्रगोत्राय श्रवणनक्षत्रे मकर्रासो जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्यामादर्वण सकलवेदाध्यायिनी भार्गवत्यो नौप्नव और्वैदलपञ्चारुषेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवे सर्वालङ्कारवदे सुराङ्गना संसेवित पाधारविन्दा श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनी आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्याराशो जाताम् इमां श्रीदेवीनाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणे त्वं दास्यामि ऋग्यजुस्यामादर्वण सकलवेदाध्यायिनीं कास्यमावत्सारणे ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवदीं सुराङ्गना संसेवित पाधारविन्दा श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातां कश्यप प्रजापते सङ्कल्पतनयाम् इमां भूदेवीनाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणे त्वं दास्यामि कन्यां गणकसम्पन्नां गणकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिकेशयेत् कन्यात्फलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धयेत् विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानुकल्पोत् मुहूर्तोच्युतभवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು ಶುಭಗುಂ ಶುಭ. ಶುಭಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಒಂದು ಕಡೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭೂವೈಕುಂಠವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು
ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಮಾಯಾವಿ ಪರಮಾನಂದಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ವೈಕುಂಠಮುತ್ತಮಂ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರೆ ರಮಯ ಸಹ ಮೋದತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ರಮೆಯಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತ್ರಿಯುಗಹೂತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು. ಅಂದರೆ 3 ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವತಾರವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಾಯಾವಿ ಪರಮಾನಂದಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ವೈಕುಂಠಮುತ್ತಮಂ. ವೈಕುಂಠವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಗಮನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ಕಲಹದ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಇರಿಸಿದಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಎಂಬುದಾಗಿ 3 ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಾರ್ಯವಾದರೆ, ಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ರುದ್ರದೇವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಪಾಲನೆ, ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟ ದೈವ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂದರೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂತಹ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅರಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ಅಕ್ಷತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ತದೇಕ ಚಿತ್ತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿ ಇನ್ನು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಧನ್ಯರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಆ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ತದನಂತರ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತದನಂತರ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾಮೇಶ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿಮೆ ಹವ್ಯವಾಹನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಅಗ್ನಿದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಗ್ನಿ, ಆ ಅಗ್ನಿ ದೇವಾನಾಂ ಅವಮಃ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಅಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ತಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ನಂತರ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆ, ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು, ಜೇನು, ಮೊಸರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೂತನ
ರೇಷ್ಮೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರಾದಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ತಾಯಿಯ ಮಹಿಮೆ ಹೀಗೆ, ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಮಹಿಮೆ ಇಂತಹದ್ದು, ಭೂದೇವಿಯ ಮಹಿಮೆ ಇಂತಹದ್ದು, ಅವರು ಇಂತಹ ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವರ್ಣನೆ, ಭೂಗೋಳದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಜಮಾನನ 21 ತಲೆಮಾರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ದೂರ ಆಗುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವಿಖನೋ ಮುನಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತ ಜನರ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲದಾಯಕವಾದಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಇದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. प्रजापतिः सोमगुं राजानमुसृजतां त्वन्द्रजो वेदान्वसृज्यन्तां पाणहस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे वन्दीव शरदां सदा श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. प्रजापतिः सोमगुं राजानमुसृजतां त्वन्द्रजो वेदान्वसृज्यन्तां तानहस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे त्वञ्जीव शरदां सदा भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभ. गोविंद गोविंद हरि गोविंद. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కదలింతే కాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కదలింతే కాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని. గోవింద 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 గోవింద.
పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచలబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 రచలబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని ब्रह्मणो वन्दमानः सजाजास्तेजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरभोज्यगुंसमानाय प्रमोषे स्वाहा त्वन्नो अग्नेवरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वजात ज्येष्ठाः यदिष्टो वह्नितमसोऽसु चाणोष्मान् द्वेषागुंसे प्रमद्यस्म स्वाहा सत्वन्नो अग्नेवमोपबोधेनेदिष्टो यस्यामसोऽब्जष्टो अवजक्ष्मनो प्रेमणिगुं सुभजो न येजु स्वाहा त्वमग्ने अजासन् यजासन् गिदः अजासन् हव्यमोष जानो देहि भेषतग्गुस्वाहा शतं जस्वाहा चित्तस्य स्वाहा आकूतं जस्वाकूतिश्च स्वाहा विज्ञानं जस्वा विज्ञातं जस्वाहा मनस्जस्वा चक्रे जस्वाहा पूर्णवादत्तस्वाहा ओं भू स्वाहा भुवस्वाहा सुवस्वाहा ओं भूर्भुवत्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतवदप्रासावेः प्राणानायं सुपतिदो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवागोत्सगन्माङ्गम् औपासनाख्यो लाजहोमं करिष्येति तेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविद प्रसुवा इमान् लाजानमित्यभिकार्य इमां लाजानावपामि समृद्धगणनान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नात्रवब्रोदेज्ञौ लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे भद्रे दन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समृद्धकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नाद्रुवब्रोदेज्ञो लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे भद्रे दन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समृद्धकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नाद्रुवब्रोदेज्ञो लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे भद्रे दन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भुवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविदप्रासावेः प्राणानायं यामस्यां सुपतिदो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् औपासनाख्यो सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवट्टं होष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुभावो मतो देवावन्तनो यतो विट्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विट्टर्विचक्रमे त्रयधानतदेपदं समूढमस्य भागं श्रेय स्वाहा त्रेण पदा विचक्रमे विट्टर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कते यथो व्रतानि भस्पते
इंद्रस्वजुज्जस्य का स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं तदा पृष्ठन्त शौर्यः दिवे वदक्षरात् तद्गु स्वाहा तद्विप्रासो पंचमो जाकृपागुं तस्कमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्गु स्वाहा ओं भू स्वाहा भुव स्वाहा सुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविदप्रासावेहि प्राणानायम्याम् अस्यां सुमतिदौ श्री श्रीनिवा दत्त्वामिनः वैवागोचकर्माङ्गम् औपासनाख्यो उपरिट्टादन्तहोमं कृष्ये अदितेन मन्यस्मा नमतेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवदविदप्रसुमा यदस्यकर्मणोत्तरेरितं जद्वान्यो न महाकरम् अग्निस्तुटुकुद्विद्वान् सर्वज्ञ सुगतं करोतु स्वाहा अग्नये सुटौर्धा उदयनां कामानागुं समुद्रैत्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नेनपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतममुष्मै स्वाहा अग्नये सृष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदये स्वाहा यन्म आत्मा भूतग्निस्तत्पुनरागः जातवेदावच्चर्षणे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे श्रुमाहिमां चक्षरादच्चमक्ष स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषणनिष्टेभ्य स्वाहा भेषरत्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनुभ्य स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ये दोष्येतसेमहि स्वाहा समिदशे तेजोसे तेजोमयदे स्वाहा यमस्य देवहि मृत्योर्मोवाय स्वाहा सोमस्य देवतित्वं वाय स्वाहा वाजोर्देमहि प्राणान्मे वाय स्वाहा ब्रह्मणो देमहि बुद्धिं मे वाय स्वाहा सप्तदे अग्ने समिद सप्तनिप्पा सप्तऋषय सप्तनाम प्रियाणि सप्तहोत्रा तत्पदात्मा जन्त सप्तजोने आत्मनस्वा कृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदर्भुक्तः स्वाहा जौर्भुक्तः स्वाहा पृथ्वीभुक्तः स्वाहा अग्निर्झेन्नं वेदैर्झेन्नं जौर्झेन्नं पृथ्वीझेन्नं वोषन्मत्सप्तचैवचैर्नग् स्वाहा ऋतदान विद्मा अनुड्डभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राजजुहोमि स्वाहा अग्निसृप्यतो वेदसृप्यतो जोसृप्यतो पृथ्वीसृप्यतो ब्रह्माद्या सुप्यन्ताम् अतिथेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविदप्रासावेः आवागदेवताभ्यो नमः यदास्मिदास्थानं प्रतिष्ठापयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च स्वाहा सर्वमोज स्वाहा अक्षतमक्षतेजहोमि अक्षतुमामे श्रेष्ठां प्राच्यां दक्षिणाजां मुदराजां मुदीचां मुद्भाजां मुदराजां मार्जयन्तां पश्चिमतः परदिमपनजा सर्वान् परिसमोच्य ग्रन्थिं विसृज्याभ्यः प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापपोषतजो मरुतां वृषस्पतनो नो वृष्टिमेर यस्माः शुद्ध्यन्तान् देवसदनगुं शुद्ध्यन्तान् देवसदनं भूतिस्मातेर्लभते नित्युगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निरमारुतजोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयाजुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयाजुषं यद्धेवानां त्रयाजुषं तन्मे अस्तु त्रयाजुषं दीर्घायुत्वाज बलाज सुताज सुतन्तवट्टशे त्रयाजुषम् आभोजिट्टामजोपस्थानवोर्चेददातन महेरणाज चक्षुषे यो वस्य वदमोरधस्तस्य पादयते नः उषधेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजस्य क्षजाय जन्वध
आपो जनयदाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनात्कृतं मया देव परिपूर्णस्वतच्च वै प्रायश्चित्तानि शेषान् होमकर्माण्यवान् वै तानि शेषान् शेषेण श्रीकृष्णा स्मरणं मदङ्गायेन वाचा मनसेन्द्रियः बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पाद्यर्कं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखमदास्तानपतिष्ठापयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्निपुरुषाय नमः कुलोपहार निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि तत्सब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्रीभूमिलीला समेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ್ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿ ಯನ್ನಾಮತಃ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜರ ಸರ್ವದೇವಾವೃತಃ ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾ ಜಾದಿಕಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾಖಂಡಮಂಡನಂ. ದೇವತೆಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಸರ್ವದಾ ಭಜಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನಾಗ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉದರದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು ಅಕ್ಷಯವನ್ನಾಗಿ ನೀಡುವಂಥವನಾಗ್ತಾನಂತೆ. ಅಂತಹ ಕರುಣೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯದ್ದು. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬೆಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂತಹವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬೆಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕ ಬರೆಣ್ಯರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಈಗ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕೈಂಕರ್ಯದ ನಂತರ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಭಕ್ತರು ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ
ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ, ತಾಂಬೂಲ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಕರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಕ್ಷತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಫಲ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು, ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದಿದೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ ಉತ್ಸವವನ್ನು. ಹರೇ ಶ್ರೀ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వి